गोटे दिनर कथा गोटे जंगल रे टुनी चढ़ई ता झील पिंकी सह रोला। से ता झील को बहुत भल पाउथला। टुनी परिश्रम करी दी पैसा रोजगार करे आ से पैसा रे निज झील को खाइबा को दिए। माँ तमे कौन काम करबा को जाउछ? हाँ झील मु एबे काम करबा को जाउछे आ संध्या बेल को जल्दी फेरी आसीबी। माँ मु तुमको गोटे कथा कहबी ता मते रागिबनी त? ना ना झील मु तुम ऊपर केतेबेले कोन रागे कह तो कथाटा कोन? माँ तमे तो जानिछ पणस मोर सबठारो प्रिय। बहुत दिन हेलानी मु पणस खाइ नै। कोन तमे आसिला बेलको मो पे गोटे पणस आनी परिबो? हाँ निश्चय आनी पिंकी जा तू चिंता कर नै। ठीक अछि मु एबे जाउछि संध्या बेलको तो पे पणस नै आसीबे घरे ठीक रे रहइबो। ए कथा कही टुनी चढ़ई सेठारु चली गला। संध्या होला पर टुनी चढ़ई घर को फेरे। पिंकी चढ़ई मार आसिया बाट को अपेक्षा करी थाए। टुनी निजर झील पई पणस आनिला जहा को देखी पिंकी बहुत खुशी हो गला। आउ से कहला माँ माँ तुम सतरे पणस आनिछ? मु तुमको अपेक्षा करथले। मते पणस देखी बहुत खुशी लागुची। आज तो मु बहुत खुशी। आज मु बहुत पणस खाइबी। दियो मते माँ मते दियो। चल आमे दुई जण मिसी पणस खाइबा। झियो मु थकी जाइची मु हाथ मु धोई के आसे तापरे खाइबा। टुनी यही कथा कही सेठारु चली जाए। बहुत समय हो गला टुनी सेठा को आउ आसिला नहीं। केजानी काहेकि माँ को आसा पे एते समय कोन पे लागुची? सतरे माँ बोधे अधिक थकी जाइची। किछि असुविधा नहीं मु अल्प टिके पणस खाई दउची। काहेकि ना मु एते समय अपेक्षा करि परिबे नहीं। बहुत दिन हेलानी पणस मु खाइनी मु अल्प टिके खाई दउची। आ माँ आसिले माँ सह बहुत पणस खाइबी। ए कथा कही कि पिंकी चढ़ई पणसरु अल्प किछि खाइबा को लागिला। पणस खाई कि से बेहोश हो गला आ तळे पड़ी गला। ता शरीर रंग नेली पड़ी जाए। आ टुनी सेठा को आसी जाए। पिंकी को से अवस्था रे देखि कहे पिंकी जिया तमरे ए कोन हैला? तमर रंग नेली पड़ी गलानी ये केमिति हैला? ये तो विष खाइले एमिति हुए कि मो झियो कोडी विष खाइला? मते जल्दी डॉक्टर को डाकी के आनिबा पड़िबो। ए कथा कही से जंगल रे सबठु बड़ डॉक्टर पाखु को गला। डॉक्टर साहब जल्दी चलो मोर छोटा झियो पिंकी तार कोन हैला मु जानि पारुनी। ता शरीर बिल्कुल नेली पड़ी गलानी। जल्दी चलो डॉक्टर साहब आपण तार जीवन बंची पारे। जल्दी चलो डॉक्टर साहब। टुनी डाक्टर को नहीं कि आसे। टुनी एसबू केमिति होला? ये तो लागुची कार विष देहरे चढ़ी जाइची। क्षमा कर टुनी ये मो द्वारा हेई पारु नहीं। मु ए काम करि परिबि नहीं। मते लागुची मु याको बंचेई परिबि नहीं। कोडी डाक्टर को आ तुमे डाकी पारो? ये हालत देखि लागुची तुमको गुणिया पाखु जीवा को दरकार। से याको ठीक करि परिबो। डॉक्टर साहब ये तो कोन कहउछ? ये भला गुणिया केमिति ठीक करि परिबो? तमे तो डॉक्टर तमे एसब कथा केमिति कहि परछ? हाँ टुनी तमर झीर अवस्था सही पर लागुची। जा जल्दी को गुणिया को डाकी के आण। नहीं ताको बंचाइबा बहुत मुश्किल हो जीवो। ए कथा कही डाक्टर सेठारु चली गला। टुनी डेरी न करी तांत्रिक बाबा मो घर को चलो जल्दी। के जानी काहे कि मो पिंकी रो दिया अचानक कोन होई गेला। जल्दी चलो ता देह नीळ पड़ी गेलानी। मो डॉक्टर पाखु जाईतली डॉक्टर मना कर देला। कहला कि मो ठीक करि परिबे नहीं। तम गोटे काम करो को गुणिया को डाकी के आण आ से गुणिया याको ठीक करि परिबो। तमे कांदनी झ चलो मु तम संगरे जीवी। ए कथा कही टुनी आ गुणिया दुई जण पिंकी पाखु आसिले। गुणिया पिंकी को देखिला आ कहिला टुनी झ मते लागुची ये को विषर करामती। हाँ ये विष होई पारे सेथिबे ता शरीर नीळ पड़ीची। हाँ बाबा मते भी लागुची कि मोर झियो विष कोड खाइला। मु तो ताको एमिति किछि देई नै ना ताको साप काटिची। एमिति पुनी कोन पे हैला? किछि तो एमिति हेइथिबो। कोन तमे याको किछि खाइबा को देइथला? हाँ बाबा हाँ मु पणस नै के आस्तली आ याको देइथली। एतुर से अल्प टिके खाई देइची। अच्छा ये पणसर कमाल। जरूर एतरे किछि गड़बड़ लागुची। मते तो लागुची
ୟା ଭିତରେ କୋଉ ବିଷକନ୍ୟା ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟା ଶରୀରରେ ବିଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତମ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି। କଣ ବାବା, ଜଲ୍ଦି କୁହ, ମୁଁ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଇଏ ନିଅ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚାବି। ତମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ମିଳିବ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ ମିଳିବ। ଆଉ ଏ ଚାବି ସେ ସିନ୍ଦୁକରେ ଖୋଲିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ଛୁରୀ ନେଇ ଆସିବ। ସେଇ ଛୁରୀରେ ତମ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ତମକୁ ସେ ଛୁରୀରେ ପଣସକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସେ ବିଷକନ୍ୟା ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ଆଉ ସେ ତମ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯାଅ, ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ଡେରି ହୋଇଯାଉଛି। ବିଷ ପୁରା ଶରୀରକୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। ଟୁନି ଜଲ୍ଦି ଜଙ୍ଗଲର ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ମିଳିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଏ। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେ ଜଲ୍ଦି ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲିଦିଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ଥିବା ଛୁରୀକୁ ନେଇ ଆସେ। ବାବା ତ କହିଥିଲେ ଛୁରୀରେ ମତେ ପଣସକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ଏ କଥା କହି ଟୁନି ପଣସକୁ କାଟିଦିଏ। ତାପରେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପରି ବାହାରି ଆସେ। ଟୁନି, ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମତେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ଏ ପଣସ ଭିତରେ ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷକନ୍ୟା ହୋଇ ଯାଇଥିଲି। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେଲ। ଆଉ ମତେ ତମେ ଆଜାଦ ବି କରିଦେଲ। ଏ ପଣସ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ଏ ପଣସ ଖାଇକି ମୋ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କଣ ହେଇଛି। ତାର ପୁରା ଶରୀର ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ତମେ ଜଲ୍ଦି କିଛି କର ଆଉ ୟାକୁ ଠିକ କରିଦିଅ। ହଁ ଟୁନି, ମୁଁ ୟାକୁ ଠିକ କରିଦଉଛି। ତମେ ମତେ କୁହ ତ ତମକୁ କଣ ଦରକାର। ତମକୁ ଯାହା ଦରକାର ତମେ ମତେ ମାଗିପାର, କାରଣ ତମେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ। ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତମକୁ ତାହା ଦେବି। ପରି, ମତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ତମେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଝିଅକୁ ଠିକ କରିଦିଅ। ଦେଖ, ଡେରି କରନି। ୟା ଶରୀରରେ ବିଷ ଚଢି ଚଢି ଗଲାଣି। ତାକୁ କିଛି ନ ହେଉ। ପରି ତାର ଯାଦୁ ଚଲାଇଲା। ଆଉ ପିଙ୍କି ଆରାମରେ ଉଠିଗଲା। ଆଉ ତା ଶରୀର ରଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲା। ମା, ମା, ମୋର କଣ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ତ ଶୋଇପଡିନଥିଲି। ମୁଁ ତ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମା, ପୁଣି ମୁଁ କେମିତି ଶୋଇପଡିଲି? ଆରେ ଆରେ ମୋ ପଣସ କୁଆଡେ ଗଲା? ମା, ଆଣ ମତେ ପଣସ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ହଁ ଝିଅ, ତୋର କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ତୁ ବାହା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ପରି ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରି ତମେ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେଲ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମର କଥା ମନେ ପକେଇବି। ଆଉ ତମର ଉପକାର ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ନା ନା ଟୁନି, ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ। ମୁଁ ତମର ଉପକାର ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ରାତିରେ ବନ୍ଧନ ହୋଇଥିଲି। ତମେ ମତେ ଆଜାଦ କରିଦେଲ। ଆଉ ମତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲ। ଇଏ ତମର ଝିଅ ପିଙ୍କି ପଣସ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା। ଲାଗୁଛି ୟାକୁ ପଣସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ହଁ ପରି, ମତେ ପଣସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ପଣସ ଖାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତମର ଏ ଭାବନାକୁ ପୁରା କରିଦଉଛି। ତମର ଯେତେ ପଣସ ଦରକାର ତମେ ସେତେ ପଣସ ଖାଇପାର। ଏ କଥା କହିକି ପରି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁ ପଣସ ଗଛ କରିଦିଏ। ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପଣସ ଲାଗିଥାଏ। ଏ ଦେଖିକି ଟୁନି ଆଉ ପିଙ୍କି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ପରି କହେ, ଟୁନି, ପିଙ୍କି, ଏ ପଣସ ଗଛ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଦେଖ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟୁନି କାମ କରି କମାଏ। ତମେ ପଣସକୁ ତୋଳି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ଏଥିରୁ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ମିଳିବ। ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହ ପଣସ ସେତେବେଳେ ଖାଇପାରିବ। ହଁ ପରି, ତମେ ଠିକ କହିଲ। ମେହନତ ମଜୁରୀ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରୁଛି। ତଥାପି ମୋ ଝିଅର ଲାଳନ ପାଳନ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏ ପଣସ ଗଛର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରି। ପରି ସେଠାରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। ଟୁନି ଓ ପିଙ୍କି ପଣସ ଗଛକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଟୁନି ରୋଜ ବଜାରରେ ପଣସ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ପଇସା କମାଇଲା। ଏମିତି ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବିତାଇଲେ। ଆମର କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।